Sarpini tangai media no maringka. Hambai narok jotonono tai narok ni channel ti khlai nai tangnai joto haste ni lokorokno ani khaksangma tai hamjakma sibai tai aborokno kholomung yafaro ang tini norokno ringmani gang tai kaisa reaction rono ni bagui na norokno ringmani bishes khai miya chini amtoli bulagati constituency ni bisingo khlainai cheli khole DC Blesho chini Tripura mothani ngoi chini amtoli bulagati ni MDC Umasankar Debbarma tai aroni block president Budha Debbarma borok je anotui je kokphirokha abono phirokna ni bagui ang tini norokno maring mani chini borong nang emne to tamnai ani pati jani samanno haipano bano dara nuo chini Umasankar babu MDC ebong tamnai MDC hisabo tai au agi TSF khai phekya ai hisabo ang bono tamnai junior phona bono ang respect ro আজ পর্যন্ত tamnai tabsu jarabo bai kono misbehave bokhaya বা খাইনি প্রশ্ন ফয়া তিনি বুদ্ধ বাহিনী আনে গুলো অনেক কিছু সাব বুদ্ধ আবার একে খাই অনেক কিছু চক্রান্ত খাইয়া কিন্তু এখন আপনার দেন কি আর আপনার কোনো মানে ইম্পর্টেন্ট দিয়া কারণ বরফনি লেভেল বাই আনে লেভেল অনেক ফের হয়েছে কারণ বাকি তামনাই আরো বুদ্ধ না হামিয়া নাই আন সানানি আবো আনে কোনো দরকার বানাইয়া ang sabu saya karena abo amjani lokorok ebong boni parani bororok ebong amtoli bulagati ni bororok ebong ka jara Tripura motha khlaini rok joto misio tai chini Umasankar babu bahino bo busu jatei dofani bagi samung khlaikya bo tau busu jatei khlaito bo MDC ingkha MDC mani yagulo bo busu jatei boni amtoli bulagati bo development khlaikya abo lokorok saimano hai Gahipuna je bojeta miya saka ani bumung to salia Biching Debbarma hanai Khoroksa borok miya lama kasoi Bisram Nagar Panchayat no jeta edisini hanot langai khlaimani abno haina hai karina ni bagui je jeng movement khlaikya ab movement success bongkha tamin male jengnayo motivation to ngai thangka haje kintu aipono motivation no abono jata tamnai tai abono cancel khlaimaya tamkhabono motivated khlaimano haje gambai motivated khlainani bagai chini dabi kaisa no abo sudu tabu gya ani ebong ang likhito babe romani ang ani Facebook o toriya karon ang social media o ani jeta samungo to yang bolanyani abang musunya haje gaun bagai bau bolaya boi hege bolai jangai ngake kabang man tong haise gaun bagai ang bolai nya bothanya gaun bagai je miya ni miya bolte usang ni jeta success 7 tarik ni abi 6 tarik ni abu to anga jangan declare rakha ebong senior leader hisabo okra hisabo first to last porjonto movement no ba abon jesagang jeta abono tui fight khlaitani bo ang no bostangoi himoi jotono guide khlai abo hege ma khaikya tamni hinmale abo edisin ha thangaile bahai nai ebong a hajuriche abo hege thanga gangkai last porjonto chini bororok ni tamnai bacha jangmai jaga tongla obon main ko gaun bagaina abo hege khai ma khai hingga bos hakaje atomsa chichiri pokto haike pasawoi hada phana hamja bonai phunok paikya nei saw Biching Debbarma 6 tarikh simi phunokya 1980 son ni simi abro 1980 son ang class 6 o poribo abron simi TSF suru khlai abron simi hada phana hamjakna rongmani hada phane samong khlaimani abron simi ani suru
এবং তাবো গ্রহণ সিদে usrang simi chichiri pokto je tui saka waka sangi tongo ma hike kasaya Umasankar asaya sanino Biching Debbarma je hado phana hamjago ayangam soyang kuni bororok এবং Tripura যারা intellectual Biching Debbarma চিনিনে রক সাইমানো হয়েছে কারণ 1980 Umasankar বয়স বছর আং সাইমিয়া আংনিবো 2 বছর ani bati ja khorokcha tongo dono Debbarma hanai te masa tongo ani bagina Ronjit Debbarma hanai borne classmate dol Fiaba ani dono ni bati ja tai ani je bagina Ronjit borong saibo bokusho boro age burjong school poriu boje saka chichir pokso age atomsa pasai phakya Biching Debbarma doni saya khoroksa aro kabai dopana hamza goni phunungan nayo hone Biching Debbarma waine hado phani bagai silai romkha abo hasaka hakama Tripura sarok saimano life no risk to Biching Debbarma khumulungo college khlairi rekha bofro 2004 17 December India government by agreement khlai aun bagai Biching Debbarma 1980 sonne semino chichir pokta hake hado phani bagai samong khayo MDC sahab Umasankar babu तीन-तला बिल्डिंग थांगांगा नों बाड़ा बाथा बिस्रामगंजनि क्षमता दा दं आबो हाके तीन-तला बिल्डिंग नों ताङि मानानि नों बाय आं चेलेंज दो हायसे खमलुंग आं कलेज खलागिया मान खांगांगांगाय नों निनि लातिया सराजि स्कुल दङ आबुनो स्नामै फुनुगरा दिया गभर्नमेन्ट स्कुल ताबो क्लासरूम करिखो नों पुरा आमतलि गुलागा तिनि कक्टा सारि निनि जिया लातिया सरा स्कुल न नों थिक्के स्नामगरा दे हायसे ताबो नों जनप्रतिनिधि बिले Nina Amsoni, Nini de Paravo, Porimol Debbarma, Krishna Debbarma, Kashi Debbarma, Barotero Zona, Madhomik, Helmi Tomanang Pass Clary Rokanini Paravo. Then Koroksanini Paran Borono, Subawu, Madum the Pass Clarica. Abai Proman and Ridamano. Ketu Nini Paratongo, Krishna Debbarma and Sinina Itabuk, Bisramonzo Baptist Association worker. Kashi Debbarma Tongo, Porimol Debbarma Tongo. Borok sakire manka nang sungai nai de haise Bisramgonjo 3 building Biching Debbarma sobsomay chichiri pokta haigan pasai tonga ase hado phane bagai sudo December ni 6 tarikh simiya 80 son ni simi nang riksai nai de haise awni bagai amphayong nang rajnoitik khlaidi haibana abo haike nini jata character Bandini jata o kapono personality no nang tola takari de haise karon tamni no nangani shotriya angoni ni shotriya nang je mansang nang dafani samong tangdi abo lokoro bisar khlainai ang je mansak ang khlayo abo bisar khlainai nang je saka mas khaisa porimiya hanai 19 tamnai 2021 ADC election is sagan Duita constituency ni observers namoi bubag rano rakha kaisang ke boni khut constituency takar jolani ta kaisang nangkang ke pekor jolo jonmo joina bane tabganar appointment letter tomo a jagao kendra isoraya songotram hune kaisa para tomo jamatia para a jaga thangai khorja boro mokol nu gyangkha Mokol nu gyangai aboni poreng hangkang kai bono subalai ke aprang 5000 ka tai sidam 5000 ka tai abo ke kai bono subalai ke tai alien boro ropo aboni basa jalana ang kopri ke phega ang onu khumi borong nang kaisa poriri rohnai nai 2021 22 phaimane 22 class 5 phaimane tabo class 9 jorangi tong haise magna free Sungai nai de haise aroni athak jamati agin block president ka sam bono sungai nai de borok rohoro bong paro thangi sungai nai de student bumung biput kumar jamatia pura free poriri to no class 5 ni chimi tabu class 9 khali kang ka taklai bot class 10 nai khali kang ka bo metric nai koi bosor magnang sari taka mas khacha sari ni aw khai borok rok chao Kabang ma borok rokno sari to no tawani agar talawo ani hostel tong haise a hostel ang sawi nungoi
private shop pori roi rasa rongnang subai tong haise nang khoro usang na subai man khaba phadi challenge re phadi haise aba ka kai 10120 jona madhyamik pass khlai re ka madhyamik fail no ani coaching o 1999 nisimi 2021 পর্যন্ত 10120 জনা মাধ্যমিক পাস করে রেখা কবাংমা তো হাজে ঘোষণা দিয়েছে আবার কাকাই যারা যে আনি তামনা হামারি মাধ্যমিক দ্র কোচিং সেন্টার পরীক্ষানেরা যারা স্টুডেন্ট রক নরক নাই দং কাং 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 কাই নরক হামবাই রহদি হাইছে সাবন উমাশঙ্কর স্যার नों साइमैया हाइसे ओ बिचिं सार जोंनो सुबाय महायके पास खालायदि रहर कारनाय नरगो बनो सादि हाइसे बनो दि बकल नुगिया को हाइसे आन बागै आबो हायरक सामान जाया आबो हायरक तासा बिस्रां मनो 3 ताला बिल्डिं नों नुगै दं आबो बिचिं देबरमा खालायो नों साइजामानो आबो आं खालायो नों साइजामानो महायके आं गायसा खालायदि रिखा ताखौ बुद्ध nung tan body jani saman cha ebong an body jasa klay nang ano kaka sa nung na klay nang ano dara nung nung ba anto je abo hika khaita sare norok tabu netang mi tongo kaham kok netang di nor ni views no snam de Biching Debbarma nung mai competition na thangai boot basa na nang yaise Biching Debbarma jakon somoy boot basa khang kai abo jonogon jodi se jodogon bichar khlane haise to bang declare le riya ang boot basa kang pas ngable ri haise tobe kha khayo nin chele ke bangma nin chele ang tamnai ontoto 10 gunle nin cha boot man haise gaun babe abo hairo kok sawoi rajnoitik taklai noru je tau sai tongo abo evidence bi sadi ba abo heta sadi tong gang nong na advice nai norok tamnai nomi future tongkho norong boyos তাবনাই তাবক যে 50 লাই আখো বঙ্গি ববসং নাই 40 নি তলা এখানে ফিউচার তো নরক খাইদি রাজনৈতিক এবং রাজনৈতিক খাইমান বিসং তুই দফানি সাং তাং নরক অনেক জরা তং খাইছে নরক আবো হাকে নাংনিয়া কক সাওই বরং বসং নরক নি নিগিনি সাক সাংনা নরক তলা তাকারি দে অবংখা নরক নাং এডভাইস ro হাইছে এসে অক্রয় হিসাব गाउन बागै ताबो नों जदि से चैलेंज न थांगा नांगाय जे बुद्ध खायसा कक साटा जिष्णु देबरमा नारो रांसाव होनाय इलेक्शन को सानो जिष्णु देबरमा आनो पाइमी आइसे এবং जिष्णु देबरमा या बीजेपी ने केबनो सुमिनाय जायसे এবং जदि से प्रमाण दैमा खांगांगे बीजेपी ओ थाङै बा बीजेपी ओ जदि से खक्सा रांगां साखाने जदि से केबो प्रमाण दैमान खांगांगाय बनां 10 लाख टाका पुरस्कार प्रमाण 10 लाख टाका पुरस्कार नै बना अनि पकेट नि থেকে 10 लाख टाका पुरस्कार নাই आबो जदि से केबो प्रमाण दै फैमान खांगांगाय केबो आबो के कक्टा साथे जदि आबो के कक सागांगां बाद दंनै मानहानि केस रoi आबो के चैलेंज खालायनानै कोर्ट दै खालाय आरो बागै न जदि आबो के चैलेंज ना मुसंगा फायदा जुडिशियल दै बा जेकुनो दै है आवन बागै आं नरकनो एडभाइस खायो नरक आबहाय ताखायदि एवं आबहाय रके तासादि नरक काहाम कक सावै काहाम सामंताङै पाब्लिक नि बखानो जय खलाय आगामी दिनो नरक नेटांदि एवं नरक नेटांथों आवन आनि नायमं तंनाय एवं आनि अमहाया जे नरा आनो हामिया बा आबहाय के साखानाय आन बखा ताबु बां माने तामनाय कोनो जायगा है कारण नरक आनि बसानि समान नरक बुल खलायनो मानो हायदि नरक ना बुल बायखे नरक नां जलि ओय आन बखा नस तंनाय नाबो कोनो कारण करे ताम का आं सिरिं तंग खां का उसाया आन बगै आं तिनि फीडबैक बा रिएक्शन मारो कारण तामनि हिमाले आं जरसे हाय सिरिं सायावै दं खां का यो बिचिं देबरमा जिष्णु नारा रांसा खाने जिष्णु न नोंसोय नायदे एवं जिष्णु न बां चैलेंज न जरसे बाबा के रांग मन दं खां का थानि बबो को काबो खायते जतन सायमान हायसे बिचिं देबरमा आर आं बाय राजनैतिक खाय तिप्रामा था खायब्रु बां राजानो सोय नायदे राजानि यानि आं एक पुषा नायो तिप्रामा था जासो खायका राजानि यानि एक पुषा नाया
성인의 제 라자노 এবং রাজা বহাইনো তাউসু যারাও ব তামনাই আনি প্রতি স্যাটিসফ্যাকশন দङ মিয়া আবনো নগই বআনো ফোন খাইয়া বিচিং আঙ্গো বেলাকে বখা খামকা চিনি হা সেকজারি তোমার আপনো নগই তাই মো হাইকে আওয়া হাইকে খাই আউন বাগै মানে তামনাই যেসপানন্তন মানে দফানো হানলে মাছ নামনাनै বা পকসাও आं सांगायाव तो ठीक दङ बगना आबाय गांगाखै बानो साव आं फाइके मालाय आं साखौनो आं आव मालाय फायने आबाय खाय के ए अमसे आसल কক মানে তাম না তাও যে দিব্রাম থানে তাও যে যতন সিনে পূর্ণবাবু সিএম হয়তো শুরু খালাই তাও যত এম তংনাই বা তাও যে এমডিসি তংনাই তাও যারা খরচাপনা তামনাই আনো misbehave खालायनाय बकरै हामिया हानाय बकरै except मिया उमा बादे आबो जे सगा उमा बा आंगै काहाम न बाबो मालाय गांगे बियां दारा बाबो हाय किन्तु बखदा खालाय जे मिया तांगे आबो हायके बस खायरका आनो आबो सालिया कारण तामनि माले तामनाय बनाबो एलाकानि बर रखसे आबोनो माने फीडबैक रनाय हिसे आगामी दिनाव ब बुफान बासा थंता हिसे आगा एबं ताबो बाहायनो आं एलाका थांनि चैलेंज खालायदि माने बबाय आबो हायके खालाय बजर जाबो हायके गबाय मान खागा मास कासेया मागना से परेरि तनो मागना आनि स्कुलाव ताबो करै करै हिपन मागना 15 जना दङ मागना फिरि परेरि माने लकडाउन नि सगां 40 जनानि उपर दङ आनि स्कुलाव आबो हायके फिरि परेरि माने गावनि बागै न नर आबो हायके माने राजनैतिक खालायजानि हनै बुहुक सितारा रक्ता कारिदि एबं आबो हायके हामिया रक्ता सालायदि काहामनि बिसिं दैखले कारण न सामु काहाम खलाय गांगांगाय बररक हाय नर नकलगा थानाय नरक न तामनाय मानिनाय एबं नरक तैबो पाब्लिक बागै सामु काहाम तांगानि बागै सुजुग मोननाय आबोनो समान सुबुं नरक राजनैतिक आं बागै आं गोबां कक सालिया बिसिं देबरमानि मैतो खालायजानाय जायगा ताबो दङ खमलंगो तिब्रासा एलाकाराव कोनो जायगा कलेज करै बिसिं देबरमा खमलंगो कायसे कलेज खालायदि रेखा आबंका बिसिं देबरमा संनि माने आबो क्रेडिट ताबो कायसे जों कलेज खुलुफानाय खमलंगो जों ता कायसे कलेज खुलुंनाय आबो का 2026 27 नि बिसिं सिने 5 कोटी टाका दङ कायसा कलेज खुलुंनानि बागै आबो ताबो प्रसेस चलि दङ एवं आ प्रोसेस फायै गताल फाइनेंशियली आरो गांगांगांगाय आबो विभाग न क्लियर खालायै कंस्ट्रक्शन चेंजाकनाय जेङै कंस्ट्रक्शन पाइखांगांगांगाय 2027 याकबा 28 एकाडेमिक सेशन न जों ता कायसा इंग्लिश मीडियम कॉलेज खालायफिनाय खमलंग आबो ऑफिशियल प्रोसीड्यूर पाइ तंखा ट्राइबल वेलफेयर गावनि बागै तामनाय गाहाम सामुं तांनान बागै से कंपटीशन नंग लायदि अगर ताबो के जे एमएलए बा ताबो जे तिब्रामा थाने जतन तामनाय ताबो सुजाराव माने तामनाय आगि तंमा हायके तंलायो बा ओकाबो गांग ओबरंग तामनाय बखा पकइ मैया वाइसिने एमएलए बखक सपना बाय मालायखा बसाव दारा ताफोना खातातन हायमा दङ नरंग नखा गांनाय जेने ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार विकास बाबुनि चेम्बाराव नरंकरां नखा खातातन हायमा दङ नसिन बुखक सपना एमएलए मानदायनि बसाव गांगो हायनो बनो सावका बनो फीडबैक रखा आंबो ताबो तामनाय नरकना निजिनि बाहानो खायके एबं जों नकायसा हायके नांगो आं मावान सुबो एबं आं बायके मा दङ गान बागै नरंना पगिया आंना कक्साकासि जतन ताबो हायके खलाय तावरां जिलेनि लोकाबो करबकनि एमएलए चिने संजय मानि बाबु बय वाइसे मालायके अरे दा गत नन नु गेवाल सुकाबले आबो हाय होनाय तावरां जिलेनि कांचनपुरनि एमएलए चिने फिलिप्स दिया बबो हायनो बा जतो साहायके
Taulo jadi sini Montri, awalnya mas babu, benar tham, gaun bagai, Uma babu, apa hiruk tangdi, hoitu nanga dino, sami ya, ya bagai ni tang op slip dangka, hoitu tang op slip ngai dong, ngai to kok kore itu, gaun bagai kok kore, gaun bagai, ang Buddha babu na bosanai, apa hiruk ngai awai, borok hangke basadi, norm future tangko. Dopano senanani, ebang norok dopani lidaran nani. Karon tang in la asison in ka tau side ani tabuk 61 running nine or choli tong 61 or 26 or 25 on gani 60 ne besingo tam mai 45 years no hato phane samungang tau kadali tong haji bibinno babe haji gaun bagai abo nor bosio nor bo nogoi tong hoito norok je khasi puron jimi to nogoi phainai abon je sagang gangai to nungnani kogi haise abai ke khlai gaun bagai norok nang advice khainai norok borok kahangdi kahamngai abai ke khaidi abo herokta salai di karon tang ni male norok bai competition no thangai ba norok nang abai ke chair chege abai ke khainani ba abo hai ke norok na chair chegna abo kun mane proshno so phai hai already Biching Debbarma Khoroksa Tiprasani engai Tiprasano achievement rakha hai gaun bagai tabuk je tamnai norok bai shegi rajnaitik khlainan nang ya ta hai abai ke already khlai ke Biching Debbarma tam ka norok tabuk kam ke khlai thangni awsani advice ebong dofano serious ke mawan sungnai hano serious khlai mawan sungnai ebong a seriously khlai de hai abuna ne advice